A very good morning to you. Selamat pagi saudara. You all rested? Sudah beristirahat dengan baik? Had a good breakfast? Sudah dapat sarapan? No breakfast. Belum sarapan? Atau tidak ada sarapan? This is not good. Ini kurang baik. You see, I learned one thing when I was in the ministry, in the Saya church. temukan satu hal ketika saya ada di dalam pelayanan, khususnya di gereja. Every time a pastor would take out business people, Setiap kali pendeta membawa orang-orang bekerja keluar, he would always take them for lunch. yang pertama dia akan antar itu untuk makan siang. Because he says one thing you never do, Karena dia berkata satu hal yang engkau tidak pernah lakukan, you never talk business with someone who is hungry. engkau tidak boleh bicara tentang pekerjaan kalau mereka sedang lapar. Hungry people don't make good business. Karena orang yang lapar tidak bisa bekerja dengan baik. You feed them, Engkau harus beri dia and makan. when they're happy, Kalau mereka sudah senang, then you make business. baru bicarakan pekerjaan. Well, the Bible says Jesus saw the crowd, Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus melihat kerumunan orang banyak. and he saw that they were hungry. Dan dia lihat mereka lapar. Now, I have two problems. Saya sekarang punya dua masalah. Last night, Tadi malam, you were tired. engkau sudah lelah. This morning, Pagi ini, you are hungry. engkau lapar. But you know, hungry people listen better than tired people. That's okay. Tetapi, puji Tuhan ya, orang yang lapar itu lebih baik daripada orang yang sudah kelelahan. Jadi tidak apa-apa. Okay, so today we're going to be talking about grace and how grace has been exaggerated with hyperbole. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang anugerah atau kasih karunia dan bagaimana dia bisa menjadi sebuah ajaran tentang kasih karunia yang berlebihan. The first word that we have here Satu kata yang kita dapat di sini is abounding. It knows no bounds. itu adalah sesuatu yang tidak terbatas, This is- melimpah, tidak ada batasannya. This is what the Apostle Paul was talking about. Ini yang Rasul Paulus katakan When it comes to the grace of God, saat dia masuk dalam kemuliaan Tuhan, there is no boundaries. tidak ada batasan. The grace abounds, Anugerah itu tanpa batas, increases more as the situation arises. menambah lebih daripada masalah yang ada terjadi. So what is this all about? Jadi apa yang dimaksud dengan semuanya ini? Because when you realize, Karena saat saudara sadar, you know, when we come to God, saat kita datang di hadapan Tuhan, you know, everyone comes from a different world. setiap kita datang di bagian dunia yang berbeda. I grew up in a church. My dad is a pastor. Saya dibesarkan di gereja di mana ayah saya yang adalah seorang gembala di situ. You know, so I thought I had no sin. Jadi saya pikir saya hidup tidak ada dosa. So the sin for me, you know, to abound at the grace of God was very small. Jadi dosa bagi saya dibandingkan dengan anugerah Allah, dosa saya itu sangat kecil. So for me, the grace stretched that much. Jadi bagi saya anugerah itu lebih banyak daripada setiap dosa saya. Now comes a murderer who has murdered many people, has been in prison for many, many years. Dan sekarang kita melihat ada seorang pembunuh yang membunuh orang selama bertahun-tahun dan dipenjarakan. So that grace is available because abounds beyond the boundaries. Dan kita melihat bahwa anugerah itu sebenarnya lebih banyak daripada orang itu karena anugerah itu tanpa batas. And there is this expansion in the grace of God Dan ada perluasan di dalam anugerah Allah that covers every area of anyone's life. yang menutupi segala aspek kehidupan daripada manusia. You remember before the flood, Engkau masih ingat kejadian tentang banjir, air bah? the sin of the people came so far Dosa
daripada orang-orang yang datang pada saat itu. That God declared, Tuhan nyatakan bahwa these people, orang-orang ini, they don't obey the Spirit, they don't submit to the Spirit. mereka tidak taat, mereka tidak tunduk kepada Roh Kudus. And the only way I can deal with, Dan satu hal yang saya akan lakukan adalah that I'm going to annihilate. saya akan memusnahkan semuanya So God mereka. sends floods. Itu sebabnya Tuhan mengirimkan air bah dan semuanya lenyap. Sodom and Gomorrah, similar situation. Dan Sodom dan Gomora adalah situasi yang sama seperti itu. You know, where God says, this is it, it's enough, I cannot deal with them Jadi saat anymore. God berkata, cukup, sudah, saya tidak akan lagi berurusan dengan mereka, maka Tuhan akan musnahkan mereka. So we see that in certain situations, God limits His grace. Dan kalau kita melihat situasi yang seperti ini, anugerah Tuhan ternyata ada batas. In order to save the rest. Supaya Tuhan berikan batasan itu supaya yang lain bisa diselamatkan. You remember when God came to Abraham, Masih ingat ketika Tuhan datang kepada Abraham and He says that He's going to annihilate Sodom and Gomorrah. dan dia berkata bahwa saya akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Abraham negotiated with Him, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. and He says there'll be 50, there'll be 45, Kalau ada 5, 40, ada 30, 10, ada 45, 50. And Abraham talks about 10, Dan Abraham bertanya tentang 10 orang. but God said there's not even 10. Tetapi Tuhan berkata 10 orang pun tidak ada di sana. And that was a cutoff. Maka Tuhan potong semuanya ini. Not by God, but by Abraham himself. Bukan karena Tuhan, tetapi karena Abraham itu sendiri. Man can limit grace of God. Manusia bisa membatasi anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Many times when we talk about certain people in the church, Banyak kali ketika kita berbicara tentang orang-orang tertentu di dalam gereja, because there's a huge problem, karena ada huge masalah sin, yang besar yang terjadi, what we say, there's no hope for this. apa yang akan kita katakan? Oh, orang ini sudah tidak ada harapan lagi. Well, this particular word here, Kata yang ada di sini, it tells us, you know, that the grace abounds beyond anything that we can present to God. ini mengatakan bahwa anugerah itu melampaui segala batas di hadapan Tuhan. Now, the word grace, charis, Kata anugerah itu meliputi beberapa bagian. has many different aspects. Ada banyak sekali aspek segi. Okay, so when we are talking about grace, Jadi saat kita berbicara tentang kasih karunia anugerah itu, you know, we can talk about thankfulness, kita bisa artikan juga dengan kata ucapan syukur. we can be talking about favor, Kita bisa artikan itu sebagai perkenanan. we can be talking about the credit Itu juga bisa berbicara tentang penghargaan or graciousness atau kemurahan or gift, atau hadiah a benefit, atau keuntungan, a command, sesuatu yang dapat diperintahkan, blessing, berkat and other things. dan hal-hal yang lainnya. So when you read in the Bible, in your Indonesian version, grace, Jadi saat engkau baca di dalam Alkitabmu dalam bahasa Indonesia kata anugerah atau kasih karunia, grace has to be always read in the context. kata anugerah itu selalu ada dituliskan kata merah. You have learned this in homiletical classes, Saudara sudah pelajari ini di kelas homiletika, that you never take one word in the scripture and talk about without considering the context of it. engkau tidak boleh mengambil hanya satu kata saja untuk khotbahkan tanpa engkau tahu apa arti daripada makna kata itu. Because that leads to heresy. Karena itu akan menuntun kita kepada penjelasan yang selanjutnya. There's the outer context in which the word grace is embedded. Ada sesuatu konteks yang lain yang membawa anugerah itu lebih baik. And there is the inner context. Dan kemudian ada konteks yang di dalamnya. And then there's the overall context of the word grace in the scripture. Dan ada konteks keseluruhan tentang anugerah itu di dalam Alkitab firman Tuhan. And each time that grace is put into different understanding as to what is achieving. Dan setiap kali kata anugerah ini ditaruh dalam konteks yang berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda pula. So the term periseo Jadi kata pariseo
refers to that which is far excess of what might be expected, superfluous or gracious. Itu menunjukkan kepada kata yang jauh, menjangkau lebih, atau dari yang kita harapkan sebelumnya, atau itu lebih kemurahan yang lebih melimpah. So that means that God supplies beyond your need. Jadi dengan kata lain bahwa Tuhan itu sudah menyediakan segala yang engkau perlukan melebihi daripada yang engkau butuhkan saat ini. And therefore, for the Paul's description of God's amazing grace, dan itu sebabnya di dalam firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang amazing grace, yes, atau anugerah yang mengagumkan, he is literally saying that because of that abundance of sin in the world, dia menuliskan itu secara harafiah karena setiap anugerah yang melimpah itu, God's grace supersedes all the boundaries of the grace. Dibandingkan dengan dosa, maka kasih Tuhan itu lebih besar dibandingkan dengan dosa yang umat manusia lakukan. Because He says, karena Tuhan berkata, He says, God wants that everyone should be saved. Tuhan ingin semua orang itu diselamatkan. So if God wants everyone to be saved, jadi jika Tuhan ingin semua orang itu diselamatkan, that means that the grace of God has to stretch beyond that everyone. Itu sebabnya, itu artinya bahwa kasih karunia itu harus melimpah di dalam kehidupan setiap manusia. And that's what Paul is talking about. Dan itu yang Rasul Paulus maksudkan atau bicarakan di dalam Alkitab. Paul is literally describing God's grace as hyper. Secara harafiah, Rasul Paulus menjabarkan, menggambarkan bahwa anugerah Allah itu melimpah, super abundant, sangat melimpah, or unfathomably plentiful or powerful. Melimpah sehingga tidak bisa dihitung atau berkuasa. So what does that mean to you? Jadi apa artinya itu bagi saudara? If you speak to your people in a church, jikalau engkau berkhotbah atau bicara kepada jemaatmu di dalam gereja, and you say God is a God of grace, dan engkau berkata bahwa Tuhan itu penuh kasih karunia anugerah yang besar, what do people understand about it? Apa yang jemaat mengerti daripada khotbah itu? You see, we use terminology from Scripture, and then we'll explain it as to what it means. Kita menggunakan sebagai bahasa kiasan tentang anugerah itu, tetapi kita belum tentu mengerti apa yang akan kita jelaskan. But Paul, when he was talking about grace, he was trying to explain the reason for that grace. Tetapi Rasul Paulus ketika dia berbicara tentang anugerah itu, dia menjelaskan alasan bagaimana anugerah itu ada. And so he's talking about two different things in the same thought. Jadi dia membicarakan dua hal yang berbeda dengan dalam satu pemahaman. He says, because of grace of God, dia berkata karena anugerah daripada Allah, sin is no longer our master. Dosa tidak lagi memperbudak hidup kita. Because we are now no longer under the law. Karena kita sudah tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. And now we see that the hyper-abundant grace is sufficient to do that. Dan sekarang kita melihat bahwa kasih karunia yang melimpah sudah melakukan hal itu untuk kita. Yeah. So, it's true that the term hyper is used by Paul in the Scriptures. Itu benar bahwa kata hyper itu digunakan Rasul Paulus di dalam Alkitab. And now the way Paul puts it into the language. Dan bagaimana Paulus memasukkan bahasa itu ke dalam Alkitab. So he's talking about not about the grace itself, but he's talking about the abundance of grace. Yang Rasul Paulus maksudkan bukan hanya sekedar anugerah itu saja, tetapi dia maksudkan anugerah yang tanpa batas. And so here is where the hyper grace teachings of today, dan kita melihat apa yang hyper grace ajarkan hari ini, have switched the meaning of the Scripture, sudah menukar arti dari firman Tuhan, and took the abundance as being grace. Dan berbicara
tentang melimpah itu menjadi sebuah anugerah. Now, if you need to do something, Jika engkau butuh melakukan sesuatu, we have a lot of sisters here, so I can maybe relate to that. kita punya ada saudara-saudara sini yang bisa lakukan itu. And you will want to make a meal, Dan engkau mau ada makanan atau hidangan. and you need for four people, you need so much rice to cook. Dan engkau karena ada banyak orang, engkau perlu masak untuk makanan yang banyak. And you take one scoop of rice like this and put it in a pot and you cook it. Dan kemudian engkau ambil satu genggam beras, engkau taruh itu dan engkau masak itu. You have rice, Maka engkau sudah ada nasi. and one person can eat it. Dan satu orang boleh makan makanan itu. But you have 4 people to eat. Tetapi sebenarnya engkau itu ada 4 orang yang butuh makanan. So, what do you do? Jadi apa yang akan engkau You say, lakukan? well, I have rice. Engkau berkata bahwa saya punya beras. It's true. Itu betul. But that rice does not represent the need of 4 people eating the rice. Tetapi beras itu bukan menjawab kebutuhan dari 4 orang ini yang sedang lapar. So that rice is not abundant. Jadi beras itu tidak melimpah. It's just rice. Itu yang melimpah itu kalau sudah jadi nasi. But the moment you have more than enough for 4 people, Tetapi saat engkau punya makanan lebih dari 4 orang, we're talking about abundant rice. kita berbicara tentang nasi yang berlimpah. Way more than there is a need for. Lebih banyak daripada 4 orang ini butuhkan. And that's what Paul says in Romans 5:20. Dan itu yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-20. But where the sin abounded, Tetapi hukum Taurat ditambahkan, grace did much more abound. di bagian B, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya. Roma 5 ayat 20 bagian B. He's talking in the past tense, Dia berbicara tentang masa lampau, where sin abounded, di mana dosa yang terjadi itu berlimpah. not abounds, abundant. Bukan hanya sebuah saja, tetapi banyak. Grace is much more abound. Tetapi anugerah itu lebih banyak daripada dosa. So he's not talking about of hyper grace, he's talking about hyper abundance of grace. Jadi dia tidak hanya berbicara tentang anugerah yang kelimpahan, tetapi adalah anugerah yang berlimpah-limpah. So now the question is, what is hyper grace? Jadi sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah hyper grace itu? There's a simple definition of that. Ada artian sederhana tentang hal itu. There's many more, but this is simple. Ada banyak sekali arti, tetapi ini yang paling The sederhana. term hyper grace Kata hyper grace has been used to describe telah digunakan untuk menggambarkan a new way of teaching pengajaran, gelombang pengajaran yang baru atau tren pengajaran yang baru that emphasizes yang menekankan the grace of God. anugerah daripada Allah. And here's the point. Dan ini poinnya, Yeah. To the exclusion untuk menjadi eksklusif itu mengesampingkan of all the other Bible teachings, mengesampingkan ajaran penting lainnya such as repentance and confession of sins. seperti pertobatan dan pengakuan dosa. So the hyper grace teaching today Jadi hyper grace mengajarkan kita hari-hari terakhir ini has established one kind of a teaching, telah menegakkan, mengangkat satu macam pengajaran, and all the other teachings dan pengajaran yang lainnya that do not comply, that do not help, that do not bring forth that teaching, mereka tidak perlu lagi pakai, mereka tidak perlu lagi pergunakan untuk mengajar. they have eliminated. Mereka sudah musnahkan ajaran yang lain. It's not necessary to teach all these other things. Tidak perlu lagi ajarkan hal-hal yang lain itu. We want to teach our people Kita mau ajarkan orang kita hyper grace, hanya hyper grace saja, and they anugerah can yang live in it, supaya mereka bisa hidup di and dalamnya, they don't have to read the rest of the scriptures. supaya mereka tidak perlu lagi baca firman Tuhan yang lain dalam Alkitab. Yeah, and so that's where the beginning of hyper grace error has come in. Dan itulah awal mulanya kesalahan yang dimulai oleh ajaran hyper grace. Hyper grace teachers
Para pengajar Hyper Grace, they maintain that all sins, past, present, and future, mereka mempertahankan bahwa semua dosa mulai dari masa lampau, sekarang, bahkan dosa yang akan datang, are forgiven. semuanya sudah diampuni. So there is no need for a believer to ever confess it. Supaya tidak perlu lagi bagi orang percaya untuk mengakui dosa-dosanya. Here's a great mixture between super Calvinism or hyper Calvinism and hyper grace. Inilah perbedaan yang besar antara super Calvinisme, Calvinisme yang berlebihan, dan anugerah yang berlebihan. The people of hyper grace have taken this out of Calvinism, those 5 points. Orang-orang dari Hyper Grace sudah mengangkat daripada ajaran Calvinisme tentang 5 ajaran itu, And have extended it dan membuat itu menjadi standar to bring to the point, untuk bawa kepada inti that it is exaggerated beyond any scriptural teachings. bahwa mereka tegakkan bahwa itu lebih penting dari pengajaran-pengajaran lainnya. All of you have learned about Calvinism. I don't have to do your lecture. Saya percaya semua dari kita sudah pernah belajar tentang Calvinisme. And they have an icon that's called tulip. Ya, mereka punya ikon yang disebut tulip. Yeah. In there, Di dalam itu we have very interesting teaching ada pengajaran yang menarik di dalamnya, where they are talking about regeneration. di mana di situ mereka berbicara tentang regenerasi. If you don't know much about it, you have to read about it because it's very important. Jikalau engkau belum pernah membaca hal ini, tolong baca karena itu penting untuk akhir zaman ini. So, what do Calvinists mean by regeneration? Jadi apa yang di Calvinis maksudkan tentang regenerasi, pembaruan kembali? They mean that a person that is not a believer Mereka maksudkan jikalau ada seseorang yang belum percaya, is so dead spiritually, yang kemudian jadi rohani, taking the scriptures from Paul, mengambil firman ayat daripada Rasul Paulus, that carnal man cannot receive anything that is spiritual. bahwa orang yang seperti itu seharusnya tidak bisa menerima hal-hal yang rohani. That means if you are not a believer Artinya jikalau engkau belum percaya, and you hear or you are confronted with a spiritual truth, engkau akan berhadapan atau engkau akan bersinggungan langsung dengan hal-hal tentang Roh Kudus, you will not be able to receive the truth of the gospel engkau tidak akan mampu menerima kebenaran daripada Injil. because you are carnal, you are spiritually dead. Karena secara rohani kamu itu mati, belum percaya. And so the Calvinists will teach you, Jadi Calvinisme mengajarkan bahwa before you even can come to or into faith, sebelum kamu datang atau masuk dalam iman, God has to regenerate you. Tuhan harus meregenerasi atau memperbarui hidupmu. And there's the word grace there. Dan di situ ada kata anugerah di dalamnya. God shows grace to someone like Tuhan that. menunjukkan anugerahnya kepada seseorang, And that is happening on the basis of predestination. dan itu yang akan terjadi sebelum predestinasi. If you were predestined by God from ages before this world was created, Jikalau engkau sudah ditentukan Allah jauh sebelum dunia ini diciptakan, that you are going to inherit the kingdom of God, maka engkau akan masuk ke dalam kerajaan Allah. then God in His grace Maka Allah di dalam anugerahnya will come and will regenerate you. akan datang dan akan memperbarui hidupmu. That means spiritually awaken you. Itu maksudnya secara rohani membangkitkan engkau, membangunkan engkau. We will call this being born again. Yang kita bisa katakan bahwa dilahirkan baru lagi. And now that you are alive, Dan sekarang karena engkau sudah hidup bangkit lagi, now that you have spiritual life in you, engkau sudah memiliki kehidupan rohani di dalammu, you're able to receive spiritual things. engkau akan mampu menerima hal-hal yang rohani. So that's what they teach. Itu yang mereka ajarkan. And you see, this whole concept is not very scriptural at all. Dan semua konsep ini sebenarnya bukanlah hal-hal yang secara rohani. Because you see, if we are talking about that we are coming to Christ by faith, Dan karena kita
Sesuai firman Tuhan berkata bahwa kita datang menghampiri Tuhan karena iman. So do we have faith first or do we have salvation? Jadi yang pertama, jadi pertanyaan, apakah kita harus perlu iman dulu atau harus perlu keselamatan dulu? So according to Calvinists, we have salvation before we have faith. Menurut Calvinisme kita itu harus ada keselamatan dulu, baru kita memiliki iman. No, you know, the immediate position is different. Ya, dan saudara tahu ada banyak arti yang dimaksudkan dalam Calvinisme. But for the hyper grace people, Tetapi untuk orang-orang penganut ajaran hyper grace, they took this out. mereka mengambil ini keluar. They said you don't need any of that. Mereka berkata, engkau tidak perlu semuanya itu. Because God's grace has reached beyond that. Karena anugerah Allah, kasih karunia Allah sudah melampaui daripada iman dan keselamatan. Your sin has been forgiven. Dosamu itu sudah diampuni. So why would you repent Jadi mengapa engkau perlu lagi bertobat? if there's no more sin for you? Jikalau sudah tidak ada lagi dosa dalam hidup. Because God forgives, Karena Tuhan sudah mengampuni, He forgets, Dia sudah melupakan, throws it in a sea of forgetfulness, Dia sudah lempar itu ke dalam laut yang melupakan, and He did that in Jesus Christ. dan Dia ada di dalam Yesus Kristus. So when God looks at you, Jadi ketika Tuhan melihat engkau, Tuhan akan melihat, oh sudah tidak ada dosa and the lagi. philosophy of hyper grace is this: Dan filosofi dari hyper grace adalah how can you repent of a sin that is already forgiven? bagaimana engkau bisa mengakui dosa sedangkan dosa-dosamu itu sudah diampuni. You can't. Engkau tidak bisa mengaku dosa It's lagi. already forgiven in Christ. Semuanya sudah diampuni di dalam Yesus. All of your sins are already forgiven. Semua dosamu itu sudah diampuni. So repentance is useless. Jadi bertobat lagi itu sudah percuma. Just enjoy your salvation Nikmati saja keselamatan yang Tuhan sudah because berikan. it's freely available to everyone. Karena itu secara gratis bisa didapatkan oleh semua orang. So just receive it, Jadi cukup terima itu saja, and you're on the way to heaven. maka engkau pasti akan dalam perjalanan masuk surga. But you see, the Calvinists, are pushing a little bit the hyper grace teaching. Jadi kita melihat bahwa Calvinis itu seperti mendorong sedikit tentang pelajaran hyper grace, ajaran hyper grace. And they say it's true Dan mereka katakan itu betul, that all sins are forgiven, bahwa semua dosa itu sudah diampuni. but we still must come to Jesus and ask for forgiveness. Tetapi kita tetap harus datang kepada Yesus untuk pengampunan yang lebih lagi. And once you're forgiven, Dan saat engkau itu sudah diampuni, you don't have to repent anymore. engkau tidak harus bertobat It's lagi. done. Selesai. Some of the very popular teachers and television evangelists and people of great churches, mega churches, Beberapa orang yang menjadi pengkhotbah populer di televisi, bahkan mereka itu punya gereja yang mega church, gereja yang sangat besar. they're hyper Calvinists. Mereka menganut ajaran Calvinisme yang berlebihan. And so they say, Dan kemudian mereka berkata bahwa if you pray jikalau engkau berdoa and God has forgiven you, dan Tuhan sudah mengampuni engkau, He has forgiven you all of your sins, Dia sudah mengampuni semua dosa-dosamu, including all the future sins that you will commit. termasuk dosa yang engkau akan buat di masa yang akan datang. Hyper grace teaches differently. Ajaran hyper grace mengajarkan berbeda. So hyper grace says, that once you have received that hyper grace, Dia berkata bahwa sekali engkau sudah menerima anugerah Tuhan, you don't sin no more. engkau sudah tidak berdosa lagi. Because your sins are no longer counted to God. Karena dosamu itu sudah tidak lagi dihitung oleh Tuhan. So if you are a hyper grace person, Jadi jikalau engkau menganut ajaran hyper grace and you would come to God and say, sorry, forgive me, dan engkau akan datang kepada Tuhan berkata, maaf Tuhan, ampuni saya. God would say to you, stupid, Tuhan akan berkata kepadamu, engkau bodoh. I already forgave you, why do I ask for Saya that? sudah mengampuni engkau, mengapa engkau minta lagi pengampunan? It's already taken care of, you don't do Itu semua that. sudah ditangani, tidak perlu lakukan itu. Just enjoy my grace. Nikmati saja anugerahku. How do people get to this kind of a theology? Bagaimana orang-orang ini bisa menganut ajaran teologi Well, seperti ini? actually it's not a theology, it's the teaching. Atau sebenarnya ini bukan teologi,
teologi. Ini Yeah. hanya sekedar ajaran. So hyper grace also teaches Dan Hyper Grace juga mengajarkan kita that Holy Spirit will never convict a Christian of their sins. bahwa Roh Kudus itu tidak akan pernah menghukum orang Kristen atas dosa-dosa mereka. Yes. That means to know that the work of the Holy Spirit in conviction is not a true teaching. Jadi dengan kata lain bahwa pekerjaan Roh Kudus di dalam menghukum orang itu sudah tidak benar lagi. And they say, show me in the scripture in the New Testament Dan mereka akan bertanya, tunjukkan kepada saya di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, where in the New Testament you read that the Holy Spirit has convicted people of their sins. di mana tercatat bahwa Roh Kudus menghukum orang karena dosa mereka. Just show us one sample Tunjukkan satu contoh that you can see dan supaya kita bisa lihat conviction of the Holy Spirit on the sinful life of a person. bahwa hukuman daripada Roh Kudus itu dalam kehidupan seseorang. Jesus just called the disciples Yesus memanggil murid-muridnya and they just come into following Jesus. dan mereka hanya datang mengikuti Yesus. You know, later on we see people come into Jesus. Kemudian selanjutnya di dalam Alkitab Perjanjian Baru orang-orang mulai mengikuti Yesus Like Nicodemus, seperti a Nikodemus, religious man, orang-orang yang beragama, and Jesus said to him, you must be born again dan Yesus berkata engkau harus dilahirkan if you want to kembali. come into the kingdom of God. Jikalau engkau mau masuk ke dalam kerajaan Allah, There's no conviction there. tidak ada penghukuman di The Holy sana. Spirit is not convicted. Jadi Roh Kudus tidak pernah menghukum seseorang. So hyper grace claims Jadi Hyper Grace mengklaim bahwa menetapkan that there is bahwa no scriptural teaching of conviction of the Holy Spirit. tidak ada ajaran, tidak ada firman yang tertulis bahwa Roh Kudus menghukum seseorang. Because you see, they eliminate all the other scriptures Karena kita lihat bahwa mereka sudah menghilangkan ajaran firman yang lainnya that would talk about that yang akan berbicara tentang hal itu and teach, about those things. dan mengajarkan hal-hal yang seperti itu. So what are the key points of hyper grace teaching? Jadi apa petunjuk-petunjuk kunci daripada ajaran Hyper Grace? Okay, number one. Yang pertama, Yeah, there. So number one, not bound by the law. tidak terikat oleh hukum. Not bound by the law. Tidak terikat lagi oleh hukum. Number two, Yang kedua, confession of sin is unnecessary. pengakuan dosa tidak perlu lagi. Confession of sin is unnecessary. Pengakuan dosa itu tidak perlu lagi. Point number three, Yang poin yang ketiga, continual repentance of sin is unnecessary. terus-menerus bertobat itu tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi ada pertobatan dosa. Point number four, Poin yang keempat, not responsible for current sin. tidak bertanggung jawab untuk dosa yang sekarang. Not responsible. Tidak bertanggung For jawab current lagi sin. dengan dosa yang kita lakukan sekarang. Point five, Poin yang kelima, confession pengakuan dosa, repentance, pertobatan, and the law constitutes Pharisaical legalism. dan penerapan hukum merupakan pertentangan yang memperbudak hidup kita. Jadi pengakuan dosa, pertobatan, penerapan hukum seperti yang ada di firman Tuhan itu hanya memperbudak hidup kita. So, if you are a teacher
Jadi jikalau engkau adalah pengajar with all encompassing truths of the scripture, dengan pemahaman yang seluruh tentang firman Tuhan, you are labeled by them, you are a Pharisaical legalist. engkau dinamakan oleh mereka bahwa engkau sudah hidup diperbudak oleh hukum. Yeah, and so every one of us here Jadi today setiap kita yang hadir pada saat ini, hari ini, would qualify for being a Pharisee legalist. dikualifikasikan sebagai orang-orang yang diperbudak oleh hukum Because Taurat. I believe that we think that we Karena take the saya- full counsel of the Word of God. Saya percaya bahwa kita ajarkan ajaran yang utuh tentang firman Tuhan. Yeah, grace is not license to sin. Anugerah itu bukanlah izin atau kebebasan untuk melakukan dosa. Yeah, grace is not license to sin. In fact, the true grace compels a person into deeper devotion to Jesus. Bahkan pada sejujurnya kenyataannya bahwa anugerah yang sejati itu memaksa orang untuk lebih tunduk kepada Yesus. And therefore, the Apostle Paul writes on grace and the contrast of his life as to compare, to demonstrate, as to what he has experienced. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis tentang kasih karunia anugerah ini dan membandingkannya dengan kehidupannya yang dahulu. He was a persecutor of Christians. Yang dahulu dia itu pembunuh daripada orang-orang Kristen. He was a murderer. Dia adalah pembunuh banyak orang. And now he exemplifies his life compared to the grace of God. Dan sekarang dia memberikan contoh hidupnya sesuai dengan anugerah Allah. But perverted grace Tetapi anugerah yang sesat and hyper grace dan hyper grace are not to be misunderstood tidak boleh disalahartikan because they are diametrically opposed to each other. karena mereka sama sekali bertentangan satu dengan yang lain. So, that's not what Paul is talking about. Itu bukan yang Paulus katakan. So then the question is, Jadi sekarang pertanyaannya, how did we get today to this hyper grace teaching? bagaimana kita bisa melihat mereka mengajarkan pengajaran hyper grace? Because it's popular. Karena sekarang lagi terkenal ajaran ini. If you were to start teaching like this in your church, Jikalau engkau sudah memulai ajaran ini di gereja Anda, you would realize there will be a drastic change in your congregation. engkau akan sadar bahwa akan ada perubahan yang drastis di dalam jemaatmu. You see, because in most of our churches, Kita lihat karena kebanyakan di gereja kita, people trust you as a pastor. orang-orang mempercayakan engkau sebagai pendeta atau gembala. Whatever you say, Jadi apapun yang engkau katakan, they would say, oh, that must be true mereka akan berkata, oh itu pasti betul. because Benar. a pastor said it. Karena itu yang pendeta kita So katakan. now you have a trust of your people. Nah sekarang engkau sudah dapat kepercayaan dari jemaatmu. And now, the moment we begin to impart something into our people's lives, Dan saat kita akan memberikan sesuatu dari hidup kita kepada orang lain, we must know kita harus tahu betul that we are now teaching God's people, bahwa kita sedang mengajar orang-orang tentang firman giving dengan roh, instructions, memberikan mereka petunjuk, giving them direction, memberikan mereka arahan, solidifying them in what the scripture is supposed to say. supaya mereka bisa mengerti apa yang firman Tuhan katakan. And the responsibility that we have as ministers Dan tanggung jawab yang kita miliki di dalam pelayanan is kita way beyond anything that we understand. adalah tanggung jawab yang lebih banyak, lebih dari yang kita sadar, pikirkan saat Because ini. basically, your people believe what you believe. Karena pada dasarnya jemaatmu percaya apa yang engkau percayai. Your people know what you know. Jemaatmu tahu apa yang kamu tahu. Same as in the Hyper Grace Church. Sama seperti dengan gereja Hyper Grace. They know
what a pastor teaches. Mereka tahu apa yang pendeta mereka ajarkan. When I was teaching Singapore in a Bible college, Saat saya mengajar di Singapura di sebuah sekolah Alkitab, I had several people from the Hyper Grace Church in Singapore. saya punya In my beberapa class. orang dari gereja Hyper Grace duduk di kelas saya. And you know, it's interesting that although these people are so many years now in the Hyper Grace Church, Dan yang paling menarik adalah orang-orang yang seperti ini sudah bertahun-tahun ada di gereja yang menganut ajaran Hyper Grace. everyone down there has huge questions. Setiap mereka punya pertanyaan yang besar, banyak. We believe, but we don't believe. Kita percaya dan kita tidak percayai. We have some problems with it. Kita punya masalah dengan hal We itu. don't know how to get this into the compartments properly. Kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan ini secara betul pada tempatnya. But you see, many of these Hyper Grace preachers have been obsessed. Tetapi kita lihat bahwa banyak sekali pengajaran dari Hyper Grace, pengajar Hyper Grace ini terobsesi. They mean what they say. Mereka betul-betul mau apa yang mereka katakan. And Hyper Grace has some good teachings as well. Dan pengajaran Hyper Grace itu sebenarnya baik. Not all of it is wrong, Karena tidak semuanya itu salah. and that's where the danger is. Dan yang jadi bahaya poin seperti itu. Mixing grace with the truth. Mencampurkan Hyper Grace dengan kebenaran. That's the problem. Itu yang jadi That's what the masalah. deception is all about. Itu pandangan yang seperti itu. You remember when Jesus was tempted by the devil? Masih teringat ketika Yesus dicobai oleh iblis? What did he do? Apa yang dia lakukan? The devil quoted scriptures to Jesus. Iblis itu menjelaskan firman Tuhan kepada Yesus. Mixing the true biblical position with his own intent and desire. Dia campur adukan firman Tuhan dan keinginan daripada iblis. And so that mix the gospel and the gospel of grace Jadi dicampur Injil dengan ajaran daripada anugerah itu. is the danger of Hyper Grace teachings. Itu adalah pelajaran ajaran Hyper Grace yang berbahaya. Okay. Heresy is truth taken to the extremes. Ajaran atau bidah ini mengambil kebenaran menjadi perbedaan yang besar. Yeah. Heresy is truth taken to the extreme. Ajaran ini mengambil kebenaran menjadi perbedaan yang besar. Truth existed first and heresy is not absence of truth. Bahwa kebenaran itu ada sejak awal, tetapi ajaran itu mengurangi nilai dari kebenaran. Why is there no emphasis in the Hyper Grace Church about the Holy Spirit? Mengapa ada orang yang terobsesi dengan pengajaran Hyper Grace? Because you see in the scripture, you know, the word is being used, Karena kita lihat di dalam Alkitab semua kata digunakan hagios pneuma, hagios pneumo, spirit of truth. roh daripada kebenaran. You see, if you have a spirit of truth, you can never come to a conclusion of teaching like that. Jikalau engkau punya roh kebenaran, maka engkau tidak akan pernah mengambil kesimpulan untuk mengajarkan hal yang seperti ini. And you may say, well, we don't have this problem. Dan engkau akan berkata bahwa, oh kita punya masalah yang seperti ini. In my church, you know, we don't have this problem. Kalau di gereja saya, kita tidak punya masalah yang seperti ini. You have no idea how many of you people are on internet watching YouTube, they're watching videos, they're watching services from other churches before they come to your church. Tetapi, tahukah engkau, sadarkah engkau bahwa orang-orang itu bisa melihat khotbah di internet, bisa melihat khotbah di YouTube sebelum mereka masuk gereja dan mendengar khotbah tentang engkau. Apa yang engkau khotbahkan? The statistics says something like that. Ada hitungan yang mengatakan hal itu. An average Christian Dan setiap orang Kristen watches 3 to 4 preachings before they come Sunday morning to your church. ada perhitungan yang menghitung bahwa orang Kristen sudah melihat khotbah di internet 3 sampai 4 kali sebelum dia dengar khotbah pada hari Minggu pagi. You know, even older people, Bahkan orang yang sudah tua sekalipun, they have time.
Mereka punya waktu. What do they do all day? Apa yang mereka lakukan sepanjang hari? Yeah, they're on the internet. Mereka buka internet. I was surprised. Meet the 92-year-old lady. Saya sangat kaget karena ada yang tua, ada wanita tua hampir 95 tahun. She knows how to work her phone better than most pastors do. Dia tahu bagaimana pakai handphonenya lebih daripada gembalanya bisa pakai handphone. And then she says, Dan kemudian dia berkata, you know what I found out? dan dia berkata, kamu tahu apa yang saya sudah dapatkan temukan? I was on my phone Di handphone saya. and I was click. Waktu saya buka. And there's one preacher, there's another preacher, there's another Ada preacher. pengkhotbah satu, pengkhotbah yang lain, ada lagi pengkhotbah satu. And now I'm watching preacher. Dan setiap hari saya nonton khotbah. I said, lady, read the Bible and pray, it's better. Saya katakan pada ibu itu, baca Alkitab dan banyak berdoa. You know, it's amazing how the whole spectrum of churches changed because of the internet, because of the availability of the church. Mengagumkan bagaimana pandangan gereja itu mulai berubah karena adanya internet masuk di segala aspek. So heresy is true taken to the extremes. Jadi ajaran itu sudah diambil mengurangi nilai kebenaran jadi perbedaan yang It besar. is truth, but it is a corrupted truth. Itu benar, tapi kebenarannya sudah dikurangi. It's truth, but it's twisted truth. Itu betul, tapi sudah diputarbalikkan sedikit. It is truth, but it's unbalanced truth. Itu betul, tapi kebenaran yang tidak seimbang lagi. And it's sometimes called hyper grace because the doctrine of grace is on steroids. Jadi kadang-kadang itu disebut hyper grace karena ajaran daripada anugerah itu sudah ada. Now, that's what it means. Itu artinya. All right. So here we have some of the teachers of hyper grace. Dan kita lihat di sini ada beberapa pengajar dari hyper grace. What they are talking about when talking about us. Apa yang mereka bicarakan? Mereka sebenarnya bicarakan tentang kita. One very strong proponent of hyper grace is Steve McQueen. Ada salah satu yang menganut dari hyper grace, namanya Steve McQueen. He says like this: the climate of the church today finds itself in a place Suasana gereja saat ini menemukan dirinya sendiri di tempat where legalism has debilitated effect on people, di mana taat pada hukum itu melemahkan orang-orang. the only antidote to that is grace. Jadi yang bisa menangkal semua masalah yang ditimbulkan oleh Alkitab, ajaran firman Tuhan atau hukum dalam firman, itu adalah anugerah. So they see you and I who are teaching the whole spectrum of scriptures. Jadi mereka melihat seperti saya dan saudara mengajarkan secara utuh tentang firman Tuhan. That we debilitate, we are limited, we are, bringing people into the point where they cannot receive the fullness. Mereka menuduh kita bahwa kita bawa orang, kita itu memaksa orang membawa kepada satu hal yang mustahil, yang terbatas. And you're going to hear this again and again and again. Dan engkau akan dengar tuduhan ini berulang-ulang kali. Some of the books that have been translated into Indonesian language. Bahkan This man ada beberapa buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, buku yang ditulis oleh orang ini. are sold in your bookstores. Bahkan terjual laris manis di toko buku. If you read English, Jikalau engkau bisa baca bahasa Inggris, I would suggest you to get this book. saya sarankan supaya saudara memiliki buku ini. It is a hyper grace Ini book buku tentang hyper grace by Michael Brown. yang ditulis oleh Michael Brown. How he confronts the hyper grace teachers Bagaimana dia menghadapi, menangkal setiap pengajar-pengajar hyper and grace shows the dangers of it, dan tunjukkan bahaya daripada ajaran itu. and then also how you can minister to the people of hyper grace. Dan juga bagaimana supaya engkau bisa memimpin orang-orang yang sudah pernah memakai paham ajaran hyper grace. Now, another hyper grace teacher Nah, sekarang pengajar hyper grace yang lain, is Crowder. He writes, Crowder.
Namanya dia menulis, a clarity is coming to the reaching of the gospel like has never been seen in the days of the apostles. kejelasan atau kemurnian akan datang untuk menjangkau Injil seperti belum terdengar sejak zaman Rasul Paulus. Yeah, so hyper-grace people truly believe Jadi orang-orang penganut hyper-grace betul-betul percaya by exaggerating the grace of God, dengan mengangkat anugerah daripada Tuhan, they are leading people into freedom mereka to Christ membawa orang kepada kebebasan, kemerdekaan di dalam Tuhan, and open the eyes of people of true gospel salvation. dan membuka mata mereka, dan mereka katakan ini adalah Injil yang sebenarnya. Because they use the scripture, whom the Son of Man has set free is free indeed. Karena mereka pakai ayat Alkitab yang berkata ketika seseorang itu dimerdekakan, maka orang itu sudah benar-benar merdeka, bebas. Free from legalism, Bebas daripada tuntutan hukum, free from church, bebas daripada ketentuan gereja, tradition, bebas daripada the tradisi-tradisi, Pharisaical teachings like we have. bebas daripada ajaran-ajaran hukum yang kita pelajari saat ini. Whom the Son of Man has set free, he's free indeed. Setiap siapa anak, siapa Tuhan itu, apa yang mereka ajarkan itu semua bebas, bebas. But in the book, Tetapi di dalam buku called Pure Grace, yang disebut Pure Grace, buku Pure Grace, the writer writes like this: mereka menulis seperti ini. God knows something that Pharisees among us don't know. Tuhan tahu sesuatu tentang Farisi yang di antara kita tidak tahu. So now, what are they saying? That God knows something that we, as the Pharisees, who are not proclaiming the hyper-grace gospel, we don't know. Dan sekarang Tuhan tahu, Tuhan mengatakan bahwa kita tidak tahu tentang hukum seperti Farisi, dan mereka tahu lebih baik daripada kita. And in his book, he makes two different points. Dan di dalam buku ini dia punya dua poin yang berbeda. He says the Holy Spirit's role in conviction of sin is presented by the legalists and modern Pharisees, and if there are any scriptures at all. Di situ dikatakan bahwa peran Roh Kudus dalam menghukum dosa diperkenalkan menurut hukum dan kaum Farisi modern, seolah-olah ada banyak referensi Alkitab untuk mendukung konsep tersebut. And so here is what they actually really want to get into people's hearts. Jadi ini sebenarnya yang mereka rindu jangkau hati daripada orang-orang. Pharisees, Kaum Farisi, such as us, seperti kita katanya kaum Farisi, are never happy tidak pernah akan senang about the liberty and freedom that union with Christ brings to our lives. dengan kebebasan yang sudah pernah Tuhan berikan di dalam hidup kita. They look at us Mereka melihat kita ini, and they say the more we convict people, lebih kita menghukum orang, the more we control people, lebih kita mengajar orang, the more we tell them how no good they are, lebih kita mengatakan bahwa itu tidak baik. the more we make them feel guilty about their life. Saat kita berkhotbah, engkau bersalah dalam hidupmu, We are happy. maka kita ini sudah senang. There is a little bit of truth there. Saudara tahu ada sedikit kebenaran di dalamnya. I travel in all these different Pentecostal churches around the world. Saya sudah berkeliling di seluruh gereja Pantekosta ya di seluruh dunia, And I hear something like that. dan saya dengar sesuatu seperti ini. Pastor, pray for me. Pendeta, tolong doakan saya. I feel so unworthy. Saya merasa tidak berharga lagi. Pray for me. Tolong doakan That saya God will forgive all my sins. supaya Tuhan mengampuni seluruh dosa We saya. have people in our churches Kita punya jemaat di dalam gereja kita who have asked and prayed that kind of a prayer hundreds of times in their life. yang selalu meminta doa yang sama ratusan kali di dalam I hidupnya. hope that God forgave all my sins. Doakan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa I saya. hope that I'm going to go to heaven. Saya harap saya bisa masuk surga. When I'm still pastoring,
Saat saya masih menggembalakan I sebuah would be sidang, at the bed of a saint from our church. aku akan pasti berkata kepada gereja saya, Follow Jesus for 50 years. ikuti Yesus selama 50 tahun. In the last moments of their life, Dan akhir daripada hidup mereka, they would pray, mereka akan God, berdoa, forgive all my sins. Tuhan ampuni setiap dosa-dosa I saya. want to go to heaven. Saya mau masuk surga. And hyper grace take this Dan Hyper Grace mengambil ini. and say, look, Dan mereka berkata, lihat, you Pharisees, kamu itu orang Farisi. you teach your people like that, Engkau ajarkan jemaatmu seperti and they itu. suffer all their life. Dan sepanjang hidup mereka, mereka menderita. They never enjoy Christianity Tidak pernah merasakan menikmati because kehidupan they yang always feel benar. guilty. Karena mereka selalu merasa bersalah. They always feel unforgiven. Mereka selalu merasa tidak diampuni. They always feel that God is not happy with them. Mereka selalu merasa bahwa Tuhan tidak senang melihat But mereka. we, hyper grace, Tetapi kita yang penganut look ajaran at my Hyper church. Grace, lihat gereja saya. People are walking proudly around my church. Orang masuk gereja dengan rasa bangga. No guilt. Tidak merasa bersalah. No worry. Tidak khawatir lagi. They're all happy Mereka semua senang. because they don't believe anything that you guys teach. Karena mereka tidak percaya semua yang engkau ajarkan. And there's a little bit of truth on both sides. Dan ada sedikit kebenaran di antara dua sisi ini. You know, our people need to come to the point Jemaat kita perlu datang pada poin when they need to receive the forgiveness of God as the ultimate thing. mereka perlu pengampunan daripada Tuhan yang mempunyai segalanya. Yeah, so they need to believe, you know, that they do need the conviction of the Holy Spirit. Jadi mereka perlu mengerti bahwa mereka itu perlu mengaku dosa. You know, if you're going to sin today, Jikalau engkau melihat mereka hari-hari on the hyper grace side, di sisi daripada ajaran Hyper Grace, don't worry, be happy. jangan khawatir, hidup senang. Jesus already forgave, it's all done. Tuhan sudah mengampuni semuanya, Just semua go on sudah and enjoy diselesaikan. Pergi saja, enjoy saja. If you're in a Pentecostal church, Tetapi jikalau engkau ada di gereja Pentakosta, brother, you better confess your sin. saudara, akui dosamu Ask God's forgiveness. supaya Tuhan bisa mengampuni engkau. Because if Jesus comes today, Karena kalau Tuhan datang hari ini, you'll go to hell. engkau pasti masuk neraka. You better forgive. Jadi sekarang harus And ask minta for pengampunan forgiveness. dosa supaya Tuhan mengampuni engkau. You know, it's interesting how two different spectrums of truth Sangat menarik bahwa melihat ada dua pandangan ajaran yang berbeda. cannot meet, cannot get together. Tidak bisa bersama-sama, tidak bisa bekerja sama. Now, Reverend Sid Roth, Pendeta Sid Roth, he wrote in contrast to the hyper grace teaching, dia menulis kontras dengan ajaran Hyper Grace. and here's what he said. Dan ini apa yang dia katakan. I believe that hyper grace message could be the end time deception Saya percaya bahwa pesan daripada Hyper Grace itu adalah tipuan akhir zaman that will cause yang akan millions menyebabkan of people to fall away from God. jutaan orang akan menjauh daripada Tuhan. And that is basically true. Dan itu adalah kebenaran yang The Bible sesungguhnya. says if it was not God shortened the time, Jikalau Tuhan tidak memendekkan, mempersingkat waktu, even the very elect would be deceived. bahkan orang yang sangat taat sekalipun itu bisa lewat, Deception does bisa not tergoda. deception does not come out of the world. Godaan ini bukan datang daripada dunia ini, Deception comes within the church. tetapi cobaan itu datang justru dari gereja. Many of our Pentecostal preachers years ago, Banyak dari pengkhotbah dari gereja Pentakosta bertahun-tahun yang lalu, you know, they were struggling in their church ministry. mereka bergumul di dalam pelayanan gereja The lokal church mereka. is 50 or 100 people, maybe 200 people. Gereja yang beranggotakan jemaat 50, 100 atau 200 orang jemaat, And they struggle. dan mereka berjuang, bergumul, And they're looking at the hyper grace church. dan mereka akan lihat
di gereja ajaran Hyper Grace. How come all these people go by my church and they all go to the Hyper Grace church? Bagaimana orang-orang banyak ini cuma lewat di depan gereja saya dan masuk gereja ajaran Hyper Grace? What am I doing wrong? Apakah saya sudah lakukan Look salah at dalam that, you know, pelayanan? all the people are going by my church. Karena orang-orang semua cuma lewat di depan gereja saya. You look at the Hyper Grace church? Dan engkau mulai lihat gereja Hyper Grace. Well, there's only one option. Dan hanya ada satu pilihan. I'm going to teach Hyper Grace. Saya akan ajarkan Hyper And Grace. people will come to my church. Supaya gereja saya banyak orang akan datang. It does not happen. Itu tidak boleh terjadi. As long as you have a name GPDI, Selama engkau punya nama GPDI. you can teach any Hyper Grace. It doesn't matter. Listen, stay true to your doctrine. Tetap tinggal dalam doktrin kita yang benar. Stay true to that. Tetap tinggal. Because dalam you will kebenaran. realize Karena satu waktu engkau akan sadar that at bahwa the end of the day, at the coming of Christ, akhir daripada hari ini kedatangan Yesus. most of these people going by your church to Hyper Grace, Kebanyakan orang ini yang lewat di depan gereja pergi ke gereja Hyper Grace. you will not meet them in heaven. Engkau tidak akan bertemu mereka di dalam kerajaan sorga. That's it. Itu saja. And that's why it's so important for us, to be cemented into the truth and into the doctrine. Itu sebabnya perlu bagi kita untuk tetap teguh berdiri lewat ajaran ini. It's better to take your 60 saints to heaven Lebih baik bawa 68 orang masuk sorga than to have 10,000 people going to hell. daripada bawa 10.000 orang masuk neraka. Amen? Amin. Yeah. So stay true. Jadi tetap benar. He writes, Dia menulis, we are aware, reality to believe that this is a part of glorious reformation. That's what the Hyper Grace said. Kita harus benar-benar percaya bahwa ini adalah bagian daripada reformasi anugerah yang besar. Yeah. The Hyper Grace preacher says, Jonathan Edwards. Pengajar dari Hyper Grace mengatakan bahwa, How many of you studied John Edwards' story? berapa banyak di antara saudara yang pernah belajar cerita tentang Jonathan Edwards? You know, he was a great preacher. Dia itu adalah pengkhotbah yang luar biasa. Dia berkhotbah berkuasa. Here is what Hyper Grace teachers talk about him. Ini apa yang Hyper Grace ajarkan sesuai yang dia katakan. They say now that John Edwards is guilty Mereka berkata bahwa John Edwards itu bersalah of pursuing and even propagating mengejar dan bahkan menyebarkan a spiritually murderous lie. sebuah kebohongan yang membunuh secara rohani. Can you imagine that? Saudara bisa bayangkan itu? That they will label John Edwards with that kind of a... Mereka namakan Jonathan Edwards itu orang yang membunuh secara rohani. Another Hyper Grace teacher, Pengajar Hyper Grace yang lain, he said John Edwards had preached pseudo gospel. dia mengatakan bahwa John Edwards berkhotbah tentang Injil yang semu. Another teacher of Hyper Grace said Bahkan ada pengajar Hyper Grace yang lain berkata bahwa John Edwards John Edwards had the religious arguments and the doctrine of demons. telah mengumumkan secara resmi atau mengajarkan tentang ajaran dan doktrin dari setan. That's how they assess true preachers of the gospel of Jesus Christ. Itu yang mereka serang tentang pengkhotbah yang benar di dalam Yesus. When you think that through the ministry of John Edwards, hundreds of thousands of people received the gospel of Jesus Christ, got saved, and were in the church. Engkau lihat bahwa Jonathan Edwards, dia melakukan pelayanan, ratusan ribu orang diselamatkan lewat gerejanya. You see, the Hyper Grace churches are slowly being established. Dan kita lihat bahwa gereja Hyper Grace lama-lama mulai berdiri besar.
And what are they doing now? Dan apa yang mereka lakukan sekarang? They are training their people Mereka melatih orang-orang mereka from different countries of the world dari berbagai negara to send them back into your country supaya mereka akan kirim lagi mereka ke negara and asalnya to establish hyper grace churches. dan untuk mendirikan gereja Hyper Grace di tempat mereka. A very similar concept like the Hillsong people do. Ya, konsep yang sama seperti yang Hillsong, orang-orang Hillsong You lakukan. know, Hillsong is a very powerful ministry. Saudara, gereja Hillsong itu adalah pelayanan yang luar biasa. And what do? Dan apa yang mereka lakukan? They come to a city, Mereka masuk ke dalam sebuah kota, they have a concert, big thing. mereka selenggarakan sebuah konser musik yang sangat besar. And they start the church. Dan selesai konser itu mereka undang orang untuk masuk gereja. And 3 weeks later, 3 minggu kemudian, they have 2,000 people. jemaat di gereja itu sudah beranggotakan 2.000 orang. Every one of your churches. Dari setiap masing-masing gereja yang mereka bangun. Happens in many cities already. Itu sudah terjadi di berbagai kota di seluruh I dunia. was in Los Angeles last Christmas visiting our son's family. Ya, saya ada di Los Angeles pada hari Natal kemarin karena menjenguk anak saya yang paling tua tinggal di Los Angeles. And our son attends Foursquare Church in LA. Dan anak saya menghadiri gereja Foursquare di Ya. Los Angeles. And so on Sunday morning he says, where would you like to go? Dan kemudian hari Minggu pagi dia bertanya kepada saya, You can come to kemana our kamu church." mau pergi? Boleh masuk gereja saya? Or do you want to see the brand new open church of Hillsong? Atau kamu mau suka masuk gereja yang baru dibuka, gereja Hillsong di kota ini? Now just to tell you, nothing against Foursquare Church. I've been there many times. Ya, hanya untuk memberitahukan kepada saudara, tidak menentang gereja Foursquare. Saya sering masuk gereja Foursquare. I said, but I would like to see what the Hillsong. Tetapi saya pada waktu itu berkata, saya mau cari tahu, lihat apa yang gereja Hillsong lakukan di sini. We came 20 minutes before the service started. Kita datang 20 menit sebelum gereja itu dimulai. There were 1,800 people on the sidewalk, all around the blocks, waiting to get into the. Ada 1.800 orang sedang antri mengelilingi gereja untuk masuk ke dalam gereja itu. Now they have 2 services. Sekarang mereka sudah punya 2 jam After ibadah. this service was finished, Setelah selesai jam ibadah yang and we came pertama, out, kita keluar. there were another 1,800 people standing in the heat of the sun, waiting to get into the Dan service. waktu kita keluar, kita akan lihat ada lebih dari 1.800 orang sedang antri untuk masuk. Panas matahari, mereka tetap Then they antri. started Saturday night service. Dan mereka mulai dengan kegiatan ibadah hari Sabtu malam. At this time, they are probably having close to 6,000 people with less than 1 year. Dan sekarang mereka sudah punya jemaat sekitar 6.000 orang hanya dalam kurang dari 1 tahun. People from many churches in LA. Orang yang berasal dari gereja, banyak gereja di sekitaran Los Join Angeles. Hillsong. Mereka sekarang sudah bergabung dengan Hillsong. Same thing Hyper Grace is beginning to do. Hal yang sama yang Hyper Grace lakukan sekarang. Why are they so successful in that? Mengapa mereka sangat sukses? Because you see, they have a label. Karena mereka punya nama. The moment you mention in Christian circles, Hillsong, Ketika engkau melihat orang Kristen dan mendengar nama Hillsong, it gives them validity. ya, itu memberikan mereka ada kekuatan, ketenaran, validitas. You know, if someone mentions your church, Beberapa orang yang ada di dalam akan menyebutkan nama gerejamu. if you would say one of your pastors, Jikalau engkau akan berkata salah satu dari pendetamu, we're going to go to the city kita akan pergi ke and we're going kota to start a itu. new church. Kita akan mulai gereja yang baru. It's going to be 2 people, it's going to be 5 people, it's going to be 20 people. Pasti akan dimulai dari 2 orang, 3 orang, Not 5 6,000. orang, bukan 6.000. Why? Kenapa? Because we don't have a label. Karena kita tidak punya nama yang Hillsong. terkenal. Hillsong. That's why. Itu You see, sebabnya. now, when you talk about Joseph Prince, Jadi sekarang kalau kita berbicara tentang Yosef if Prince, Joseph Prince comes to Jakarta, to Surabaya, jika to Yosef Prince datang ke Jakarta, Medan, Surabaya, Medan atau tempat
tempat-tempat You're yang gonna have a lain, big service. pasti akan ada ibadah yang besar. A lot of your people gonna go to his Pasti service. banyak dari jemaatmu pergi ke gereja Oh, pelayanan it's so ibadahnya. beautiful. Dan mereka akan mulai berkata, aduh tempat ini sangat He bagus. speaks so nice. Aduh dia berkhotbah sangat He's such a bagus. wonderful teacher. Dia pengajar yang sangat mengagumkan. At the end, he said, we are going to have a church in your city here and here. Dan akhir daripada khotbahnya dia akan berkata, kami akan bangun sebuah gereja di kotamu akhir tahun ini. And many people in your church frustrated saying, hallelujah, this is the answer to all of my sinful Dan life. jemaat-jemaat dari gerejamu akan berkata, oh haleluya, ini jawaban dari doa I saya. can just go there. Dan mereka akan pergi masuk ke gereja itu. I'm free. Saya sudah I bebas. can do whatever I want to Saya do. bisa lakukan apa yang saya mau My lakukan. sins are forgiven. Dosa saya sudah diampuni. Jesus loves me. Yesus sangat mengasihi What a saya. happy life. Saya punya kehidupan yang sangat And senang. you're going to be looking at empty places. Dan engkau akan melihat gereja yang kosong di tempat pelayanan. Teach your people before they come. Ajarkan orang-orang dan jemaatmu sebelum orang-orang ini datang. Let them know that this is a deception. Biarkan mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang terlarang. Yes, there's some truth, Ada kebenaran di dalamnya, but there's a lot of deception. tetapi ada banyak pengurangan nilai kebenaran di dalamnya. It's 8:30. Sekarang sudah 8:30. You're supposed to have a breakfast. Engkau harusnya sarapan saat ini. But before you do, Sebelum sarapan, okay, before you do, sebelum don't move. jangan bergerak. I want to take a picture of you. Saya mau foto kalian semua. And I'm going to take a pan picture, you know, like Ya, going from there to there. saya akan ambil foto panorama Because I want to have you on our Facebook. karena saya mau engkau ada di Facebook saya. Our Facebook is now in 150 countries. Sekarang Facebook sudah ada di lebih daripada 150 negara. So, you know, people in all of the world, Jadi orang-orang di seluruh dunia, they want to see LGBTI Christians. mereka rindu melihat orang GPDI yang senang dan berbahagia saat ini. Amin. Kita akan mulai foto panorama dari sebelah kanan saudara. So if you move the head, Jikalau engkau gerakkan kepala saudara, maka engkau akan dapat di foto itu 3 kepala. don't